उदयपुर रमेश रुनकनि आगिनि फोरोंनाय अक्रा हरिकृष्ण आचार्य अंखा खरकसा चेरी रुतुकनाय सैकरों कग्र बायकरों ताय बाउल रसाब करं बो बिसि नैजिबासो बिसिरमै मानथगिया पुसाताय याक बाय सिजाक बलाय थुमै फायो बिनि थुमजाक खाति मंगो लाइ थामरा ब्रिटिशनि याक बाय सिजाक बलाय बाउल रसाबनि मानथगिया तामजाकनाय मानै दंगो बिनि अ खाति खरनि मुंनारखा पुथि खाति मंखर बो कांसिबा बिजाब सिका आजै संकतालनि थानि लाइबु मानो तुनसाय रुमुंनि नाहारमुं हनै बो साका बची चुकरा स्निजिदक बिसिनिसिमि मानथया पुसाताय याक बाय सिजाक बलाय थुमै फायो बिनि थुमजाक खाति मंगो ब्रिटिश भारत इस्ट इंडिया कोम्पानी यगजाक भारतनि जुदा जुदा हासिनि पुसा ब्रिटिश भारतनि पुसा इस्ट इंडिया कोम्पानी मलनि पुसा आकर পাণ্ডুলিপির জন্য আমি সারা ত্রিপুরা ঘুরেছি। ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে হলো আরো যা পারি সংগ্রহ করি। দেখা গেল বাংলা লোকগীতির প্রাচীন যন্ত্রপাতি, তবে সব মুদ্রা ত্রিপুরাতে পাই নাই। মুদ্রা আমি কিনে এনেছি। এখন আমার কাছে আছে ৩৪৭টা ম্যানুস্ক্রিপ্ট। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার মতো আরেকটা বই আছে, পুঁথি আছে। कुदुक जरानि चेरी रुतुकमुंताय थुमुनि गसिमुहनै नैसाय जि बिसिव दिल्ली यूनिवर्सिटीनि बखाक्तै बनो बरम याफारजाखा बिनि अ थुमुंनि बिसिंतै लाइबुमा हुकमताय तंगरायदनो आजै संकतानि बसकांगो रमैति सामुंनो नाहारमुं कतर हनै बसाका जुदा जुदा रोंस्रों खरबो ब बिनि खातिमुंनो रमैति साका बिनि अ चेरी रुतुकमुं ताय खातिमुं खरनि बागै बलायमुं ताय गसिमुंगो मानखा बताबो अ खातिमुं खरनो नायकानि खालायना बागै हास्ते हापनि मकल सतनका সংগ্রহশালা বলতে ওই পাণ্ডুলিপি, কয়েন আর এই প্রাচীন লোকগীতির যন্ত্রপাতি এগুলাই। ত্রিপুরা সরকার যদি উদয়পুরে একটা সংগ্রহশালা করে না, আমার এগুলো নিয়ে একটা সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে পারে। ৩৪৭খানা পাণ্ডুলিপি চারটিখানি কথা নাকি? उदयपुर निश्मी श्याम सुंदर दत्तनी कक्थुम दुर्दर्शन कक्तमा त्रिपुरा।